आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत पेश विज्ञान प्रसार तो प्रसार भारती हिंदी इश्तिराक सोन ये रेडियो साइंस सीरियल यम्युक उन्वान इन वोल पगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत इन वोल पगा हेलो 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 हाँ मुनवर साहब सॉरी मे पज ना तुह रात सी ये वक्त फोन कर नो इशू ड्यूटी बिल्कुल सही यह पजर ड्यूटी सरस मगर तुहज ड्यूटी मज मा यह रात सी ये वक्त कर तुह फोन डॉक्टर सो गो तुम हेकि मे अमजद तह वन शुक्रिया अच्छा अमजद साहब यह जन तुह पता आजकल इंसान वारिया काम करान लिहाजा क्या करो न ऑड अवर्सन दौरान मशीनन हुंद इस्तेमाल तुंद वन ठीक मगर मे सब ह्यूमन जिंदगी सत्या कम एक्सपोजर ओहो कत चटन खतर दिजे मे माफी मे बसान तुह पज सुपर ह्यूमन लाइव इस्तेमाल कर तुआ संजीदगी सान वन आ बिल्कुल अमजद तुह कुन सात कान धोख ति दिवान यिल जन बज़ाहिर सो नॉर्मल आसान बिल्कुल अमजद तुह कह गलत वत कुन नित यिल जन तुह सो कह तम करान वुछान वन तेल कत सुपर ह्यूमन बात यह बाकी इंसान हिंद पे करान तुह यी तम वि समझस मज ये तुह सह कह असाइनमेंट कबूल करान वुछुन अकिस आम इंसानस खतर मुकम्मल कर नामुमकिन अमिक मतलब गोवा मोन मतलब मशीन हेक्या तेल युथ कह कर बिल्कुल हे कर तुन मतलब तिम तेल जंगलस मज ओ जंगल वनित चुक दरअसल अम सद मनतकी निजाम कत करान युस न आजकल ट्रेस हेकान कर ठीक बहुस पान तन जंगलस मज रोमुत महसूस करान हेलो बह हेक अंदाज कर तुह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम तम लेवल हज कत करान युस अमिस रोबोटस पकनावान मगर अस पज न लफ्जन हिंदन खोड़न मज उलझुन मे वन तो हादसस मज जख्मी अमिस शख्सस जिंद रोजन कह चांस अम सुंद गल जख्मी मे बासान ब्रेन डेड सिचुएशन गस पैदा गई ओ यह बूजित वोत मे वारिया तकलीफ मगर अस जरूरी सपोर्ट यहान दिन तुहद वन वरे दिस मे इंस्ट्रक्शंस वन वन गस इंतजाम मगर तुह क्या थोवन यह आइसोलेशन रूमस मज तुह हेक्यू प्रेथ कह इंतजाम ट्रोमो केयर मरकजस मज कर मोन मतलब तुह हेक्यू ना अमिस पन्निस हस्पतालस मज जरूरी सपोर्ट दित तुह ठीक वनान बह वनो तुह अख कत यस राज रूटीन डायग्नोसिस तो इलाज मुआलजस सह रिसर्च कम करान ओ तुह इंसानी जिस्म सत रिसर्च यहान कर मगर अम सद रिश्तेदार वो मे वनवो तुह पन्ने राज कत यह जानित यह रोज तुह पानस ताम बहुस तुह यकीन दिवान यह रोज राजी मगर मे वन तो अमजद क्या तुह करवा यह केस अम सद रिश्तेदारन ब्रोह कन एक्सप्लेन रिसर्च मतलब जरूरी बेमारस सह क्या अनयूजुअल कर करो स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो मगर हना बढ़ाओ इलाजुक दायरे करो कह तम चीज इस्तेमाल यम न आम पे करान योतम रिश्तेदारन हूं ताल्लुक कह एडवांटेज कम एडवांटेज अमि जख्मी सत म्यूल न अम सुंद शिनाख्ती कार्ड ओ मे बासान तुहद रिसर्च ब्रोह शुरू गोमुत मुशाहिद चलान कंप्यूटरस पे मुशाहिद डॉक्यूमेंटेशन सपदान मेस टीमस मज पे फिजिशियन डॉक्टर नज़ीर तो
ڈاکٹر سائمہ. او آئی سی. ہاں منور, تہند روبوٹ تہ چھ ام کر واریاہ محنت, ژٕ ہیکن یہ واپس تہ نتھ. ویسے اخ چیز ونو, ہیلتھ کیئرس مز چھ کمپیوٹرک واریاہ تیُتھ. وچھ امجد, رٲژ سٕنٛدِس یتھ پہرس منٛز ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ. دوٚیِم کتھ چھِ یہِ زِ سٲنِس ورک شاپس منٛز چھِ تھوڑا فیس لفٹنگ ہٕنٛز کٲم چلان. تتہِ چھنہٕ زیادٕ جاے. کیٛاہ بہٕ ہیٚکا تۄہہِ اکھ فیور منٛگِتھ پلیز؟ حکم کر سا میٛانہِ دوستہ. بیٚیہِ بس بیٚیہِ دۄن دۄہن. ہلو 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 ہلو. ہاں یتھ کیٛاہ منٛز کیٛاہ تھام. بہٕ اوسُس یہِ ونان زِ بیٚیہِ دۄن دۄہن تھاونا بہٕ یہِ روبوٹ تۄہی نِشن, تِکیٛازِ بہٕ کرٕ نہٕ پتہٕ کتھٕے. بس صرف دۄن دۄہن. تُہۍ کٔرِو میون یقیٖن. یہ چھُ ہنا انیوجول مگر ول بہٕ کر مینیج. امہِ خٲطرٕ شُکریہ امجد. امجد, بیٛاکھ کتھ ونہٕ بہٕ ژےٚ, پگاہ چھُ مےٚ واریاہ ہیکٹِک دۄہ. انجینئرن ہٕنٛدِ نوِ بیچٕچ ٹریننگ چھِ شروٗع گژھن واجیٚنۍ تہٕ بہٕ چھُس تمیُک انچارج. لہذا ٹھیک چھُ, بہٕ ہیٚکہٕ سمجھِتھ. اوکے چلو, گڈ نایٹ. اوکے, بِہِو خۄدایس حوال. باے. پنُن خیال تھٲیزیو. تھینک یو ڈیئر, تھینک یو. بیٚیہِ روٗزیو رٲبطس منٛز. اوکے شیور شیور شیور. بائے. سر لطیفس گژھِ آز ہنا ژیر. کیٛازِ تِہنٛدٮ۪ن پھیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ کۄس عظیٖم ذِمہٕ دٲری پیٚیہِ؟ سر دراصل چھ تمن ہند باپ صٲب کتھ تام نٔو رِلیٹڈ بٮ۪مارِ منٛز مبتلا. یہ چھےٚ واریاہ کرونک. لطیفس چھ سُہ پرٛٮ۪تھ 15 دۄہہِ ڈاکٹرس نِش نیُن پیوان. او آئی سی. نروس سسٹم چھِ سانہِ ذہانتُک اہم حصہٕ. نروزن ہٕنٛزِ کارکردگی ورٲے نہ ہیٚکِو تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ وٕچھِتھ, نہ بوٗزِتھ تہٕ نہ محسوٗس کٔرِتھ. انسان سُنٛد نروس سسٹم چھُ تیوٗتاہ پیچیدٕ زِ امہِ کِس تحقیقس سۭتۍ چھِ دُنہِکۍ بہتریٖن ساینسدان وابستہٕ. سر کیا أسۍ ہٮ۪کوا امیُک اکھ سمپل ورجن بنٲیِتھ تہٕ روبوٹن منٛز پلانٹ کٔرِتھ؟ رمیز, یہِ یوٗتاہ سہل ونُن چھُ تیوٗتاہ چھُ سخ کرُن. واریاہ مُشکل چھُ یہِ فٲصلہٕ کرُن زِ سمپلر سسٹمس منٛز کُس حصہٕ تھاوو تہٕ کُس حصہٕ تھاوو نہٕ. یہِ چھُ تیوٗتاہ پیچیدٕ زِ امیُک مُطالعہٕ کرنہٕ وِزِ چھُ انسان کنفیوٗز گژھان. سر لالی ٲس مےٚ ونان زِ آرٹِفِشل نیوران بناونس تہٕ تِمہٕ کنیکٹ کرنس منٛز چھِ واریاہ پیش رفت سپٕزمٕژ. اتھ سلسلس منٛز پوٚر مےٚ حالٕے اکھ آن لاین آرٹِکل. امیُک لیکھن وول چھُ ونان زِ پٔتمہِ صدی منٛز گٔیہِ اتھ سلسلس منٛز واریاہ پیش رفت, مگر عملی طور سپُد نہٕ وُنہِ کِہینۍ. سر کیا أسۍ کرو سٲری ہدایت انٹیلیجنس سسٹمس منٛز منتقل کِنہٕ أسۍ دِمو اتھ پانے ہیٚچھنُک موقعہٕ؟ سوالن ہُنٛد خوٗبصوٗرت پوشہٕ گوٚمُت. بہٕ چھُس اتھ موضوٗعس منٛز ییٖژاہ دلچسپی ہاونہٕ خٲطرٕ تۄہہِ سارنٕے مٹہِ مٹہِ کران. یہِ لالی ونان چھِ, اتھ چھِ آرٹِفِشل نیورل نیٹورک یا ژھوٚٹ پٲٹھۍ ونو ANN. پرٛٮ۪تھ مصنوعی ذہانتہٕ کِس بناوٹس منٛز چھُ امیُک استعمال سپدان. امیُک مطلب گوٚو نا سر زِ بریکنگ پوینٹ چھُ واریاہ نزدیٖک. میون ونُن چھُ زِ واریاہ جلد آسہِ اسہِ برونٛہہ کنہِ اکھ سیف مشیٖن یۄس ذہانتس منٛز پننِس بناون وٲلِس تہِ برونٛہہ پکہِ. مےٚ چھُنہٕ باسان یوٗتاہ پیش رفت سپدِ آرٹِفِشل انٹیلیجنسس منٛز. یہِ چھُ پزر زِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری ذہین روبوٹن ہُنٛد جان تعداد بناوان, مگر انسٲنی ذہانتس برابر یا امہِ کھۄتہٕ زیادٕ ذہین روبوٹ بناوُن چھنہٕ کانٛہہ سہل کتھ. تُہۍ سٲری چھِو ٹھیٖک تہِ تہٕ غلط تہِ. وٕچھِو سا بچو, انٹیلجنٹ سافٹ ویئر چھُ آسٲنی سان چیس ہِشن گیمن منٛز انسٲنی مدِ مُقٲبلن برونٛہہ نیران, مگر ییٚلہِ زبٲنۍ, سونچٕچ یا یتھ تُہۍ کامن سینس ونان چھِو تمِچ کتھ چھِ یِوان, تتٮ۪تھ چھِنہٕ تِم 4-5 وٕہرِس بچس برونٛہہ کنہِ تہِ کھڑا گژھان. مگر سر مشیٖن چھِنا پٲنۍ پانے تہِ ہیٚچھان؟ بالکل چھُ رمیز, مگر میشین لرننگ تہٕ یتھ لرننگ چھِ واریاہ فرق. توے تہِ چھِ یِوان ڈیپ لرننگ استعمال کرنہٕ. بچو, تۄہہِ پزِ سمجھُن زِ أسۍ انسان چھِ واریاہ کم کالس منٛز واریاہ زیادٕ ہیٚچھان, تہٕ یہِ سورُے چھُ ماینڈ بوگلنگ. پننِس ارتقاہس متعلق سوٗنچِو. جدید انسان گوٚو یتھ سیارس پٮ۪ٹھ کینٛہہ 100,000 ؤری برونٛہہ نمودار. یہِ چھُ پوٚز زِ اسہِ چھِ کینٛہہ جبلٲتی خٲصیتہٕ, مگر اسہِ پیٚیہِ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ واریاہ جدوجہد کرٕنۍ. سر کیا امیُک مطلب گوٚوا زِ انسٲنی ذہانتس تام واتنہٕ خٲطرٕ لگہِ مشیٖنن تہِ تیوٗتاہ وق؟ میون مطلب چھُنہٕ تہِ.
یوتاہ کمپیوٹر طاقتور بنان ANN تیوتاہ کمپیوٹنگ پاور بڑھاوان. امہ سۭتۍ واریاہ ڈیٹا جمع کورمت. 3 دہل برونٛہہ اوس نہٕ یہ گوگل، مگر آز چھِ أسۍ امہِ بڑِ سرچ انجنٕکہِ مدتہٕ اطلاعات کس موادس سۭتۍ سۭتۍ خوبصورت تصویرٕ تہِ حٲصِل کران، ییٚمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ أسۍ روبوٹ ٹرین ہٮ۪کو کٔرِتھ. امیُک مطلب گوٚو زِ مشیٖن چھا اصل پٲٹھۍ ہیٚچھان؟ یہ چھُنہٕ کُلی طور اکھ الگ اپروچ. بچو، تُہۍ سوٗنٛچِو تِمن دۄہن متعلق ییٚلہِ آرٹفیشل انٹیلیجنس منظر عامس پٮ۪ٹھ آیہِ. تِم ٲسۍ علامتی مصنوعی ذہانتٕکۍ دۄہ. ماروین مِنسکین ووٚن زِ یہِ چھِ پروگرامر سٕنٛز کٲم زِ سُہ بنایہِ سسٹم آپریٹ خٲطرٕ الگورتھم. ANN چھُ وۄنۍ یہِ اپروچ تبدیل کوٚرمُت. وۄنۍ چھُ سسٹم ڈیٹا نِش ہیٚچھان. 1960 پتہٕ چھُ وۄنۍ ANN نیورو ساینس چہِ پیش رفتہٕ نِش تحریک حٲصِل کران. جدید ANNس منٛز چھُ وۄنۍ ڈیپ نیٹ ورکنگ ہُنٛد واریاہ کم انسٲنی عمل دخل. تِم چھِ ڈیٹا کیو بائٹسو نِش واریاہ کینٛہہ ہیٚچھان. کیا یم کمپنی چھِ اتھ سلسلس منٛز کینٛہہ بنومُت، کینٛہہ تیُتھ یتھ زن أسۍ گراؤنڈ بریکنگ ونو؟ آ جناب، بہٕ چھس پانہٕ یہِ بوزُن یژھان. تۄہہِ چھو بازرس منٛز واریاہ ریپوٹیشن. ٲخر راز کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ مہٕ کٔرِو استعمال. دٔپِو أسۍ چھِ. تُہۍ سٲری چھِو وۄنۍ ییٚمہِ کمپنی ہُنٛد حصہٕ. آ، کینٛہہ راز چھِ آسان یِمن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کمپنی رٲچھ کران چھِ. أسۍ چھِنہٕ تِمن نِش الگ، مگر مےٚ چھُنہٕ یتھ کلاسس منٛز تِمن متعلق وننُک اجازت. ییٚلہِ تُہۍ سٲنِس نظامس منٛز شٲمِل گٔژھِو نا، تُہۍ زٲنِو تِم راز پانے. سر، کم سے کم ؤنۍتو زِ کیٛاہ سٲنۍ کمپنی چھا اتھ پوزیشنس منٛز زِ سُہ ہیٚکہِ انتہٲئی ذہین روبوٹ بنٲیِتھ یِم زن أسۍ فلمن منٛز وٕچھان چھِ؟ رمیز ژٕ چھُکھ اکھ انجینئر، نہ کہِ اکھ فلم ساز. یوٚدوے تُہۍ پوٗرٕ اُمید روزٕنۍ چھِو یژھان، تیٚلہِ پزن تۄہہِ پننہِ وۄمیدٕ ٹھوس بُنیٲزن پٮ۪ٹھ تھاونہِ. موٗجوٗدٕ دورس منٛز چھِ آرٹفیشل انٹیلیجنس شعبس منٛز واریاہ بہتریٖن کامہِ سپدان. سانہِ کمپنی چھُ واریاہ تربیتی سیشن منعقد کرنُک ارادٕ. أسۍ چھِ کینٛہہ تِمہٕ رُکاوٹہٕ دوٗر کرنس تیار یِمن ہُنٛد نہٕ دوٚیمٮ۪ن تصور تہِ چھُ. او ایکسکیوز می ٹرینیز، مےٚ چھِ یہِ ضروٗری کال رٔسیٖو کرٕنۍ. یہِ چھِ واریاہ اہم کال. ہیلو، ہاں بہٕ چھُس مُنور. او ڈاکٹر نذیٖر، تُہۍ کتہِ چھِو وٕنکٮ۪ن؟ ہسپتالس منٛز؟ کیٛاہ سپُد؟ کیٛاہ؟ نو ڈاکٹر نذیٖر، تُہۍ چھِو ظٲہِر جوک کران. مگر یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سپدِتھ؟ اوکے بہٕ ووتُس. بس مےٚ دِیِو صرف 1 گٲنٛٹہٕ، بہٕ نیرٕ. أکہِ بہٕ درٛاس بہٕ ووت وٕنی. سر کیٛاہ خٲرٕے چھا؟ تُہۍ چھِو واریاہ نروس باسان. یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سپدِتھ؟ یوٗت جل کِتھ کٔنۍ سپُد یہِ؟ سر، تُہۍ چھُوا ٹھیٖک؟ کیٛاہ بہٕ دِمو تۄہہِ 3 گِلاس؟ نہ سا، نہ سا، کینٛہہ چھُنہٕ، بہٕ چھُس ٹھیٖک. مگر مےٚ ما پیٚیہِ ہسپتال گژھُن. سر، تتہِ چھا کانٛہہ تُہُنٛد رشتہٕ دار بھرتی؟ أسۍ یِمو آز سۭتۍ. شُکریہ، تُہنٛز پیٚیہِ نہٕ ضروٗرت. مگر یوٗتاہ جل کتہِ ہیٚکہِ یہِ سپدِتھ؟ کِتھ کٔنۍ سپُد؟ سر، مےٚ چھُ باسان اسہِ منٛز پزِ کٲنٛسہِ أکِس تۄہہِ سۭتۍ پکُن. بہٕ گژھٕ. نیٖلوفر دی مےٚ پتہٕ 2مہِ کلاسٕکۍ نوٹس. سر، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیٚو نہٕ انکار. تُہنٛز حالت وٕچھِتھ چھِ أسۍ پریشان. او لالی، یوٚدوے ژٕ یژھان چھکھ مےٚ سۭتۍ یُن، ٹھیٖک چھُ، وَلہٕ، مگر اَسہِ پیٚیہِ جلدی کَرٕنۍ. اوکے سٹوڈنٹس، ٹیک کِیر. أسۍ یِمو جلدی واپس. بہٕ ہٮ۪کہٕ سر سمجھِتھ زِ تُہۍ چھِو پریشان، مگر مےٚ چھُ باسان پنٕنۍ پریشٲنی وننہٕ سۭتۍ چھِ پریشٲنی ہنا کم گژھان. لالی، یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز کتھ. ڈاکٹر نذیٖرُن ونُن چھُ زِ ہسپتال منٛز چھُ اکھ روبوٹ غٲب. روبوٹ؟ کیٛاہ سُہ اوسا کُنہِ خاص ڈیوٹی پٮ۪ٹھ تھاونہٕ آمُت؟ نہ، سُہ اوس گاڑِ منٛز اکہِ خاص کامہِ ہٕنٛدِس سلسلس منٛز أکِس انسانس سۭتۍ سفر کران. وتہِ گوٚو تِمن اکھ حٲدثہٕ. أکۍ ٹریک ڈرایورن چھِ تِم ہسپتال نِمٕتۍ. یہِ زٲنِتھ
یم دۄشوے چھِ اِنسان. او یہ چھُ حٲران کُن. تُہُنٛد وَنُن چھا زِ سۄ مِشیٖن ٲس پوٗرٕ اِنسان باسان؟ آ تِم دۄشوے چھِ بے ہوش گٔمٕتۍ. أمِس روبوٹ سُنٛد جسم چھُ أکِس 30 ؤرِیَس جوان سُنٛد یُس ڈاکٹر ڈیوٹی پٮ۪ٹھ اوس نا تٔمِس تہِ چھِ غلط فہمی گٔمٕژ. لہذا کوٚر تِمو سُہ تِتھَے پٲٹھۍ ٹرٛیٖٹ یِتھ پٲٹھۍ اکھ اِنسان کرنہٕ چھُ یِوان. نہ ڈاکٹر امجدس سپُد دٔستی معلوٗم زِ یہِ چھُ اکھ روبوٹ. تِمو ووٚن مےٚ تہٕ مےٚ کٔر تٔمِس گُزٲرِش زِ کینٛژن دۄہن تھاو تن ہسپتالسٕے منٛز. تٔمۍ مون مگر وۄنۍ چھُ سُہ تتہِ غٲب. پتہٕ کیٛاہ سپُد؟ ییٚلہِ أسۍ ڈاکٹر نذیرس سمکھو نا تٔتی سپدِ سورُے معلوٗم. اوکے سر، کار چلٲیِو تھوڑا ہوشیٲری سان. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. او مسٹر منور گوٚو تُہۍ وٲتوٕ. یہِ ینگ لیڈی کۄس چھِ تۄہہِ سۭتۍ؟ ڈاکٹر نذیر یہِ چھِ لالی سانہِ کمپنی ہٕنٛز اکھ نٔو مُلٲزِم. مسٹر منور أمۍ معاملن دیُت لرِ پھِرُن. گۄڈٕ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ اکھ کتھ، أسۍ ہٮ۪کوا ییٚمِس ینگ لیڈی ہِنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز کتھ کٔرِتھ؟ یس ڈاکٹر نذیر بالکل مہربٲنی کٔرِتھ ؤنِو زِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ. یہِ لیڈی یۄس چھےٚ نا یہِ چھِ سانہِ کمپنی ہُنٛد اکھ حصہٕ. مےٚ چھُنہٕ فِکرِ تران زِ کیٛاہ سپُد. دۄشوے زخمی اِنسان تہٕ روبوٹ چھِ غٲب. ہاں ڈاکٹر نذیر مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ کر سپُد یہِ معلوٗم؟ صُبحٲے. امجد تہٕ بشیٖر چھِ آز چھُٹی پٮ۪ٹھ. یُتھُے بہٕ ہسپتال ژاس نٔرس آیہِ دوران مےٚ کُن. سۄ ٲس ودان تہٕ تٔمی ووٚن مےٚ یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل. اَکھتُے چھِنہٕ وۄنہِ سُپرنٹینڈنٹ صٲبس تہِ پتہ. ہاں کانٛہہ کِلیوٗ چھا زِ سپُد کیٛاہ؟ نہ کِہیٖنۍ نہٕ. مسٹر منور اکھ مِنٹ کٔرِو تُہۍ صبر. ہاں مےٚ چھِ أکِس مریض سٕنٛدِس تیماردارس نا کینٛہہ ہدایت دِنۍ. أکیٛاہ بہٕ آس. ٹھیٖک چھُ ڈاکٹر نذیر أسۍ پرٛارو. سر یوٗتاہ سسپینس، مہربٲنی کٔرِتھ ؤنِو زِ حقیٖقت کیٛاہ چھِ. ژےٚ بوٗزُتھ نا زِ ڈاکٹر نذیرن کیٛاہ ووٚن؟ دوٚپُن دۄشوے چھِ غٲب. سر مےٚ ؤنۍتو پوٚز، کیٛاہ تۄہہِ چھَنا تِمن زخمی اِنسانن مُتعلق کِہیٖنۍ تہِ پاے؟ مےٚ چھُ باسان کیٛاہ تھام. میون مطلب چھُ زِ سر یوٗتاہ پریشان مہٕ گٔژھِو. تُہۍ چھِو پننہِ پروفیشنل فیٖلڈٕکۍ رہنُما. تۄہہِ پزِ نہٕ یوٗتاہ پریشان گژھُن. مہربٲنی کٔرِتھ ؤنۍتو کیٛاہ سپُد. سر مون مےٚ زِ بہٕ چھس کمپنی منٛز نٔو، مگر شاید ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ کانٛہہ مشورٕ دِتھ. بہٕ زانن سُہ اِنسان. تٔمِس چھِ لوکیش ونان. سُہ چھُ أکِس بجہِ ساینسی لیبارٹری منٛز ساینٹفک اسسٹنٹ. سُہ چھُ واریاہ کینٛہہ کرُن یژھان. سر سُے یوت نہٕ بٔلکہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یژھان پننِس شعبس منٛز کینٛہہ خاص کرُن. ژےٚ چھےٚ پتہ زِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ لگ بگ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ اکھ پہٲڑی مٲدان. بالکل چھم پتہ سر. اتھ چھِ اندو جنگل. مےٚ چھُ بوٗزمُت زِ واریاہ کم لُکھ چھِ تور گژھان. بالکل صحیح. کینٛہہ کُلۍ قٕسم چھِ اتہِ واریاہ زہریٖلہٕ. یِمن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنہٕ ؤتھٕر جودوے کُنہِ زخمس سۭتۍ لگان یِم واتناون واریاہ نۄقصان. روبوٹ تہٕ سُہ اِنسان چھِ أتھۍ پہاڑس کُن گٔمٕتۍ. مگر کیٛازِ؟ لالی وننہٕ چھُ یِوان زِ اتھ پہاڑس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ کریٹر یُس اکہِ ایسٹرایڈ کہِ امپیکٹ سۭتۍ بنیومُت چھُ. أکۍ جالجسٹن چھُ ہیلی کاپٹر ذٔریعہٕ لگ بگ 5 ؤری برونٛہہ امہِ علاقٕچ سروے کٔرمٕژ. تٔمۍ چھُ کینٛہہ تیُتھ ووٚنمُت ییٚمۍ روبوٹ مُتٲثر کوٚرمُت چھُ. تٔمۍ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت؟ لالی تٔمۍ چھُ ووٚنمُت زِ اتھ کریٹرس منٛز چھُ تیُتھ موادٕ یُس نہٕ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھُ. تٔمۍ چھُ أکِس مقٲمی اخبارس انٹرویو دیُتمُت زِ یہِ مواد ہیٚکہِ دوا سٲزی منٛز انقلٲبی نٔتیٖجہٕ ہٲوِتھ. مےٚ چھُ سر یہِ سورُے بکواس باسان. چون ونُن ہیٚکہِ ٹھیٖک تہِ ٲسِتھ، مگر روبوٹن چھُ أمۍ سُنٛد اکھ لفظ یاد تھوٚومُت. تٔمِس باسیٚو زِ سُہ کڑِ بدِ سُہ مواد تہٕ کرِ دوا سٲزی منٛز استعمال. سُہ کھولہِ دوا سٲزی ہٕنٛز اکھ کمپنی. سر تُہُنٛد ونُن چھا زِ لوکیشنن چھِ روبوٹس منٛز لالٕچ پٲدٕ کٔرمٕژ؟ بالکل صحیح لالی، بالکل صحیح سمجھُتھ ژےٚ. أتھۍ وتہِ منٛز گوٚو تِمن یہِ حٲدثہٕ تہِ. آ مسٹر منور تۄہہِ کیٛاہ چھُ امہِ ساری نِش باسان؟ أسۍ چھا واریاہ خطرس منٛز وۄنۍ؟ بہٕ ہٮ۪کہٕ سمجھِتھ، مگر مےٚ ؤنۍتو امجدن کٔرا راتس کٲم؟
میانہ ونک مطلب ڈاکٹر نذیر زِ تم کرا پنس کمپیوٹرس مز یمن زخمین متعلق واریاہ اطلاع انٹر. تمے کر تمس چھ سو پرانہ فیشنک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر چھ تمس فیورٹ. سہ سان ماڈرن کمپیوٹرن ات تہ لاگان. مگر تھی کیا مے یہ پرسان؟ بس ڈاکٹر نذیر اتھے پہ پرسمو. سر کیا تُہۍ چھُوا ٹھیکھٕے؟ مسٹر منور مے باسان تھی چھو زیادہ پریشان. نہ ڈاکٹر نذیر سو کت چھن بہس ٹھیک. سانہ مشین کیا تام انقلابی کورمت. تم پنس ذہانتک ثبوت دتمت. ام پانے اخ انسان ٹھیک کورمت. کیا چھو ونان مسٹر منور؟ تھی ما چھو باور گمت؟ نہ ڈاکٹر نذیر بہس نا باور گومت بلکہ چھ یہ پوز. تہ گژھ یہ بوزت حیرانی زِ اسہ اوس سپیس ایڈونچرن مز میڈیکل مدد کرنے خاطر اخ روبوٹ بنومت. سو کنٹریکٹ گو کینسل. اسہ دس پتہ میڈیکل مدد خاطر ٹریننگ بلکہ تھو سو ہائبرنیٹڈ سٹیٹس مز. تہد ون ہائبرنیشن پیریڈ ووت اند. بہس پانہ تہ حیران مگر ڈاکٹر نذیر مے تی باسان یہ روبوٹ کمپیوٹرو نش ڈیٹا حاصل کرت ہیکان. مے باسان ام کور سہ انسان ٹھیک. کیا چھو ونان تھی مسٹر منور؟ کیا چھو ونان تھی مسٹر منور؟ تمس زخمی انسانس اس نیورو سرجری ہن ضرورت تو اخ روبوٹ. آ ڈاکٹر نذیر اخ روبوٹ ہیک ون ڈیپ لرننگ ست واریاہ چمتکار کرت. مے چھ خوف زِ یم گژھِ نہٕ ینہٕ وٲلِس وقتس منٛز انسانن پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرٕنۍ. امیک چھ ون واریاہ امکانات. آرٹیفیشل انٹیلجنس چھ واریاہ برونٛہہ پکان. شاید گژھو أسۍ سٲری ینہٕ وٲلِس وقتس منٛز میشینن حوالہٕ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت. ینہٕ وول پگاہ. ریڈیو سائنس سیریل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیشکش وگیان پرسار بھارتی.